Hallelujah. Amen. Magakuha kita sa aton faith promise and Project Hagay. Sino maghahalad sa awit? Sino maghahalad sa awit? Sister Adet. Sister Adet lang always. So, sige. Panalanginan, Sister Adet, kay permission na special song. Some may wonder where the beauty lies in the name I hold so dear. Well, it's not just in the way it looks as it falls on my ear, and it's not just in the way it sounds when it's written beautifully, but the beauty of that lovely name is in the power it gives to me. It's so beautiful, the name of Jesus. It's so beautiful, that precious name. If you ask in Jesus' name, anything is yours just to claim. And I love that precious name. At the sound of his name, every demon has to flee, for to that name all power is given to set the helpless captives free. Every sin, disease, and sickness must bow down to that name, and forevermore surrender. For all of time I shall proclaim, it's so beautiful, the name of Jesus. Oh, it's so beautiful, that precious name. If you ask in Jesus' name, anything is yours just to claim. And I love that precious name. If you ask in Jesus' name, anything is yours just to claim. And I love, oh, I love, yes, I love that precious praise. Mayara pa. Kung wala na ang pangabay ko, Sister Lorna, mag-pray sa aton faith promise and Project Hagay offering.
Amen. Praise the Lord. Kakaroon ihatag ko ng panahon kay Pastor Art. God bless you, Pastor, as you preach the Word of God. Thank you, Sister Lynn. Praise God. Let's clap our hand for the Lord Jesus. Amen. Come on, let's do magnify the name of the Lord. He is great. Hallelujah. Come on, just praise Him. Hallelujah. Just give Him the glory. Amen. Hallelujah. Come on, just praise Him. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. 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 Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Jesus. Amen. It's a joy to be in the presence of the Lord. Amen. Malipayon ba tanan karon nga aga? Praise God. Excited ba ta sa himon sa Ginoo sa ato mga kinabuhi? Gusto ba nato maigsoon nga fulfilling para sa atong matag kinabuhi ning adlaw nga gihimo sa Ginoo? Praise God. Ika nga, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Praise God. Malipayon kayo ko, karunyaga, maigsoon, way kasudlan ang kalipay sa akong kasing-kasing. Hallelujah, that I've been saved by the grace of God. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. When I think of His goodness, hallelujah, the privileges nga ginhatag sa Ginoo, we're so privileged to become the sons of God. Amen. Sons and daughters of God. Hallelujah. To be a part of the kingdom of God. Hallelujah. Maigsoon, kung baga sa Cebuano pa, dili na maasoy ang atong kalipay diha sa Ginoo. Praise God. We're so blessed and been blessed by God. Hallelujah. May dako nga, kung gihambal maigsoon, doon ay dako kayong challenge diha kanato, especially diri sa Midsayap Church. Gusto gina ko makita nga ang iglesia magatubo, magalambo, spiritually, financially, in all aspect of life, mga kaigsonan, we will grow in by the grace of God. Amen. Magatubo kita pinaagi sa grasya sa Dios. Hallelujah, sa matag isa kanato. Akong gikwinta-kwinta maigsoon, doon na tayo mga 200 kabag-ong mga bangko. Praise God. Wa tayo gigasto diha, gihatag na sa ato libre. And then mga kaigsuonan, bago lang nakahimo kita og mga wooden bench, mga kaigsuonan. Praise God. O salamat sa Ginoo. May dako kay nga challenge sa ato all along the way dira sa atong pag-alagad sa Dios. And I've been praying to God. Hallelujah. Ginoo, we need your direction. God, we need your guidance. Lord, we need something. Hallelujah. Nga pwede magbag-o, mag-change sa among mga kinabuhi. Praise God. O ang Ginoo nagdirekta kanako maigsoon. Hallelujah. Sa iyang mga pulong nga kinahanglan yun nato. And kinahanglan yun sa atong panahon. Labi na sa atong pagkinabuhi karon diha sa Dios. Praise God. And magatindog kitang tanan maigsoon karon nga aga. Hallelujah. Samtang magapamalandong kita sa Ginoo. And let's have the word of God. Tugutin ninyo nga magwali ko karon nga, praise God, relax na nga magwali. Hallelujah. Gusto na ko nga we will learn something. Hallelujah. We'll receive something from the Lord. Hallelujah. Nga magatagbo gid sa aton inner desire ng atong sa pangluob. Desire sang atong kasing-kasing. Hallelujah, sa presensya sa Ginoo. As we bow down our heads, maigsoon, let's pray. Father God, nagapasalamat kami karon nga adlaw. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Tuguti o Dios nga ang Holy Ghost magalihok sa amon tunga karon diha sa matinud-anon nga paagi. Lord, we pray for your anointing. Oh God, we pray for your direction. Lord Jesus, i-bless mo ang tagsa ka mga igdulungog karon nga magapamati sa imong mga pulong. Nahibalo kami, ari kami sa last days. Oh God, hallelujah. We need more of you, Lord God.
Nagkinanglan kami sang dugang pa, hallelujah, sa imong gugma, dugang pa sa imong grasya, sa imong gahom, sa among mga kinabuhi. Lord, i-bless mo kaming tanan karon, and we'll be having great revival in our midst today. We love you and we give you all the praise and glory in Jesus' name. Everybody shout, Amen. Amen. Hallelujah. Bago ka mo magalingkod, maigsoon, lamanuha ang imong katapad o giingna siya, seryoso. You need the Holy Ghost. You need the Holy Ghost. Praise God. Amen. You need the Holy Ghost. Nagkinahanglan ka sa Espiritu Santo. Everybody say Amen. Dito ko sa Pulumulok last Sunday. And salamat sa Ginoo nga